Okay, slow down, kontrolado. Dito na lang ma'am oh. Ayan oh. Okay, stop. Yan, tanda mo po yan ha. Sagad manibela mo sa kanan. Sige, sagad agad. Tapos bantayan mo tong guhit na to. Okay. O, sagad agad sa kaliwa. Kailangan yung gulong natin pumasok dito sa pagitan ng guhit na. Sige lang, diretso lang po. Okay. Yan, okay, stop. Stop muna ma'am. Tingnan mo, yan, gitna mo manibela mo. Then, atras konti. Stop, okay na po yan. Then, balik ulit dito. Sa kaliwa uli. Yan. O, hintayin mo lang pumantay katawan ng sakyan mo ha. Kanti pa. Atras lang. Atras lang. Oop, kanti pa. O, stop. Gitna manibela mo. Very good. O, slow down. Slow down lang. Kanti pa. Kanti pa. Atras pa. Okay.